сюда уберем, и там уже дальше будем резать, а я лоузер продолжу. Хорошо? Ви протеїж містер в авіамолюву ви температуру. Дізніку.
і танцювати.
hadül derişi hadül de koy ne koy. Hadül gergerna. Metro Haborcan. Aja halbaq tenis vaqoştu. Dokman şahada evan ne istediler? Evan 0 bilen de şu diye şunu var. Zor hani doğruya soracağız. Maşallah, ben fazla tutsun. Шайбокшнись, бекочкушнись и елокушнись. Все, смотрим сюда. Maşallah, ne fazla. Шорт галче есть, он нас не стоит. Şort galın şeyi. Vay şey, masayı. Öyle her sort da soruyor ve vakti yeli lat bu orada işte de faz değil bu. Men faz dokument da tam olan şarkı sömki çok ya ve artist eşoş diyor kuruvay. Kaç met doğru işler da ve doğru cahaz açtı. Kalmadat işte. Dat, kandela vay jim feyruş. Sömki vay ta. Ta sömki de çok da vay distrado. Лермия, дай надо еще вежливее. Хазде духа шутаган, ирсия де духа. Хазде хар кастин хунду керл дюзел колбалы и дох хунду. Ой холич Аллах гори хазхияч деду бохар. Дюзел лош едер хазхият бохцун и кастш халахият бох. Цвезги лош далша и кастер махулил шу муспя. Цвезги лош далша и анушут беркт ехулил. Советский волж дальше окнесы, так и антахан дün дашкерда има беркат соудюли, дал борца большу, дал дукда большу, хазош кэхдушу, хазда дейли herdi hızda dağlar bahan hudu kayışım, şu gıllık bir özde akılar, şu derligi hok aç diyermeyek, deyker akılar duşun, zundeya şu hızda deyli herdi, dal dukda duşu, dal oşi, huama goyuşu. Ahim son şu sakşi hop visteli ordu sol yaha aşun tak ezik konsertli programa geliyor. Ve dıştan vist milhur var. Vaş vistela za hız za busal buş voha vistela. Dal dokua voylamış. Amin, amin, amin. Sultanlar tanrı hız hokkabı mehkış başladı. Mardeji, marşı çay, mardeji, şort mil şmil. Hocam tam diye dayı oldu. İşte var.
Sonra bukhar tanussanna dokiyers. Oh, yalin ta'me waskantan yalin nusin bukhar ninsan khilurdu. Vienchon liel hagyel. Samarda sumanan el yutsh el iskhilurdu. Khaz'il iyelurdu. Sana altot suni beyirchan ashut mayokoyonus. Sondik khilayu khaznefsan sa yu'risan khilayu. İşteyen olurduk son iza haydiyen oden. Oğmel hayok kutsa intfokdak khila. Yen khazak yeter deptiriye daş khayliyesan. Ta'me was khaylaskandan khilay tukudir doshter. İşt khazkiyetam ton. Wain wonashtud diknishtu. İşt elururduk ton. Hay haid hay dözü okhilurdu. Amin. Xazdeshtu. Xazdeshtu. Marnadeshtik. Gılqa gözüzürü masum kudurun dagdo bak. Dilini kanson bekti khilurdu. Sila khilurda diye bekti. Tani wama gol şuna deli geçeriz khil. Ukrayner ve tomda ben ve geldi bir tani nan wama gol. Sila khilurda cençda. Deli yok çiğoksa وين تخيل وين قاعد وسيلة بالها زودي أشوف تلين خطيك وابوش اشتاق من دعي بيكتير هوز باخر نص هوز مع برتع غير خير هوز مع برتع دعي بيكتير آمين آمين أتصل عن خزيست فوقش عن يستقل الجو Gardez-vous pour Amen. Gardez-vous. آمين آمين الله وريث فوقش سيئة Komiseri Yahyaş, Uzbekistan, Bağlarca, Tavanbayın Yuka, Yunş Dolşa, Almetti Karşun Kortdeş, Bağlarca, Sokçakvel Bilkoşna, Deriz, Dok, Kay Çkortdi, Eştafan Tom, Almettik Tom Geçina, Yarınç, Şunu Yuva Barkalı Allah'la, Tekiçan, إرسي أحتو بوش إرسدعش بيركك دعشي أم خلافك ديريس في المصنع آمين آمين براسا ده خزدشنش اتعاوي بيستولوش آمين غهين سون مرده نانيو مخز ديوشو دي عينسا مخز دشنش إلي أحسن إدشنش آئر داتر يحيط قوم خليا إدشنش حيط ديك خلر آئر يهويت ديك هون خلا خايون توهي بوخا هيون هون تنت ديك خل ديو خلا هون حقوز ديك دليون سوق كده دخل يحمل دال مقلا شينست إذا إشتريو تنوس تنسا إشتريو سوز نولج دال شاح هو مقوي مطان كيرتا وقتك خلر إدوخ بيركك دوخ إدوخ خمدو يوقت نجن سيدة شوكر إما بيرك خيدر داخل سكرتر دال دقيا هيرما دال حبو مغوير دال لقحي ديوزل وحونا مغوير آمين آمين مصر آمين أهينت رئيس حيست خلية شبور بانز إليني تشيقودوش يدرس إلين كمنا مقدرني يخلقا نيوقع ويش ورقا إتخطاقان بيوش أي أن يقع تكن سيدي دي أن يقع سوزل والش دالشا سيدويلها سوزل والش دالشا شور أريول شين أويل بور دليني الميل ديري سويوش خسكيتش سوديوش داخل يعني إرسي يافا كوليلها آخر هسمي قاجر دخمو ميوليلها أج حمارناز رئيس شين دهال تعولش يعني شون دهال شغل
Собрали всі молодушки. А вот, Дві молодушки. Wie ga je? Ga doen? Heb je daar de bal te doen? Hadi kalkıp geçiyor. Ama halka diyor. Процедура. Невеста набирает воды и несет старшим. И Avul. Avul lazım. Avul nasıl? Tekbir. في هاي مو وين قصدي هو كذا يكون يقولوا شارعي وحكي مدينة Ziyaret. شادك دعوة دات Mama, це я, що це м'ячом, це нос мадіса, і муш. Кушин це я. كوشين زي هذا شو قرد اليتشمي وعليه بقى مع واحد Собрали всі молодушки. Тебя на минутку спросить. сейчас поедем до Звягинца. Подожди. Что сказать? Я не хочу такой маленький туалет. Он же большой есть. Нет, он маленький. Правда маленький. Сейчас посмотрим. Мы сейчас едем в Азгуль? Урдуй. Да, мы на коне. Таксист? Халял, халял. صحيح فوق يتفق ها؟ هو ده اصحابي يتفقوا يطلع فوق يلا وهاي نفس هذا هاي هو ده يلا تسلم لي على شريته Wacht, sinds toen jij zei mis. Сейчас невеста будет давать воды всем старшим, и ей будут давать деньги. Ну, традиция называется развязывание языка. Первый раз она говорит с родственниками, ей за это дают деньги.
Выше. Вот так, так. Ну, с тобой Первый раз она разговаривает с родственниками своего супруга. Друзья, все, мы уже ждем такси. Уже едем домой. Очень хорошо прошло это мероприятие. Еще раз дал борца Белвизендейл, дал счастья молодым. Очень-очень весело было. Мне понравилось. Прям за последние свадьбы, прям, мне кажется, прямо на этой свадьбе было как-то самое весело, что ли. Софишка, а ты скажи, тебе понравилось или нет? Там уже Гаяка, знаешь, что говорит? Уже говорит, Таня говорит, он меня уже просто достал. Когда, Гаяка, когда Софишка приедет? Когда Софишка приедет? Гаяка. Говорит, бабушка, я очень сильно люблю Софишку. Гаячка говорит, я уже не могу дождаться ее. В носик ей не нужно лазить, когда я снимаю, тем более. Надо девушка говорит, что я ей не подружка, потому что я чуть... Расскажи, как получилось, что случилось, расскажи. Лица? Я хотела ей что-то сказать. Ага. Она кинула грушу, да? Нет, я кинула грушу. А, ты кинула? Я ее толкнула чуть-чуть, и она уронила свою грушу. И она на тебя обиделась, да? Да. А ты теперь расстроилась, да, из-за этого? Ну что, я бы не хотела, чтобы на такой печальной ноте заканчивалась сегодняшняя свадьба. А? Может быть, сказать, давайте мировую. Все, уже вечерок. Все разъезжаются. Мы едем. Сейчас вызвали такси. Вот. Тоже ждем такси, пока приедет. Красиво очень. Здесь, наверное, вечером вообще классно, да?